লংথ্রাই ভ্যালি দলাই ত্রিপুরা 48 করম সরনি হকাতুইসা টিএফ ni luaji Mumbai 166 BC Maharaja Bir Bikram Bahadur ni asaima sal palaijakha opando paimanjaka 48 korом sorani MLA Poldangsho tei Dolai district TF ni president Uttam Kumar Tripura tei manjaka TF ni juda juda adongrabo haino tei opandano kek ralaimani bisingti khatatungkhe Maharaja Bir Bikram asaimani sal palaijakha Tini kok Tripura media no belai thea hambai marabo tamani himba tino phaising pai mane bagoi tunui 116 tom tini Maharaja B Bikram Kisun Manik tuni asaimani sal tin tunui Tripura Employee Federation Dolai political district ni wansungmani bai tin tunui hokut toisa tini district office deyo Maharaja na asaimani salno palai tongo ব্যাপার খাই চিনি 184 জনা রাজা বংশ লা যতনে পাইথাক রাজা হিংকাই চিনি মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিক্য বিনে আচাইমান সিং চিনি ট্যাপ চিনি কর্মচারী যত মিলিয়ে বিনে আচাইমান পালন খাইয়ে তুমি Indayo I panlago babagra asaimani o panlago phaimanjakha chini borong ganang MLA Poldangsu bini tayu program tongo hine gota sing kokja khungoi sai thanga bini logyo taibo tongo chini social in netaro ingani local ni tai or phaimanja phaika samununi chini tap ni adom singo tai Nepal telani korom sorani joto jagane phaimanja phaika tai tamo sadar sini employment career tamo abro proposition chini baba dia situation changing kata tabo jeng onek ko total nyapi sewa decision different like that changing like that halman sini tahu kan ada kamar sini Bupata Bir Bikram architect of modern generation. Gonotangnya architect juga dari onek kompoyoso different countries. Kabang ma country country bo research kerja. Kabang ma royal family di bawah Malaya different project city bahagian nana administration bahagian tolina nana colleges institute bahagian kilo nana apro study di bawah implement kerja. Abu Nabi modern architecture ini dalam 1923 Singhasanat itu bo Raja Sanai Governor Pai untuk kerja kan 1947 dalam खूब कम टाइम आसत kai visionary king India অনেক কোম্পানি ছিল 184 king or rule খাইতে দিয়েছে বন সব থেকে আপডেটেড তাই সিনাই রূপে রাজা করেছিল তিনি গঙ্গা পলিটিক্যাল লিডার সত্তাম হয় ত্রিপুরাও হয় তিনি রাজার সম্বন্ধে সিরিয়াতে তখন কিন্তু অন্য স্টেটে না প্রোগ্রাম খায় তিনি রাজানি মুম্বাই বড় गोबां मानसिनि गुबै जे रयेल प्रिन्सलि स्टेटनि थायो जोंनि आसाम राजा खायखान्दा जोंनि ब्रिटिश रुल फेमिलिया जों वर्ल्ड वार II जोंनि सेनाराव ओमफ्राय गोबां मा गगनक हालै ayang bumungaw itu chini state of tamai semua Syria dia tahu situation changing kan sini onek to kepala kami mana tapi terus kamu jeng Maharaj je legacy je Maharaj ni je terungu je finishing ni mungkin sampai ke all the way kalau lain kasih